Moet jy like op hy wys nou reg vir jou. Okay, so this formula is for calculating the magnitude of the force, the electrostatic force. Now remember, force is a vector, meaning that it has both a magnitude and a direction. Wanneer jy hier instel, worry jy nie oor die plusse en die minusse nie. You don't care whether something has a positive charge or a negative charge. But you need to know that if both of them were positive, they would be repulsive force. Dit sal jou rigting dan wees. So jy stel daai in jou formule in, en dan by jou antwoord kry jy sê nou maar 100 Newton afstotend. Hoe weet jy dit? Want die som wat jy oorspronklik gekry het sê nou maar 'n plus en 'n plus gehad, of 'n minus en 'n minus gehad. Of jy stel net die waardes in by die eerste ene sonder die plusse en die minusse, kom by jou antwoord uit vir jou grootte 200 Newton, en dan gaan jy terug en jy sien die een is positief en die ander een is negatief. So dis 200 Newton aantrekking. Okay, so you use the signs to determine the direction. And the direction will either be repulsive forces or attractive forces. Hierdie ene gebruik jy vir die grootte, sonder dat jy 'n teken daar instel. Jy worry nie oor die tekens daar nie. En dan wanneer jy by jou antwoord uitkom, sê jy vir my, is dit soortgelyke ladings, so afstotende krag, of is dit teenoorgestelde ladings, so aantrekkende krag? Any questions up to there? Lekker maklik. Ons is amper klaar met hierdie slideshow, dan gaan ek vir huiswerk gee. Okay. Nou sê hulle vir jou, bereken die elektrostatiese krag van 2 punt ladings van positief 3 en negatief 8 mikrocoulomb. Né? So hier is 'n paar goeders waarop ons moet fokus. Voordat jy eers na die antwoord kyk, is dit 'n aantrekkende of 'n afstotende krag en hoekom? Okay, obviously dit staan op die bord. Hoekom? Because the one is positive and the other one is negative. So do you all understand where I got that from? Almal by. Okay. Sien julle wanneer ek hulle hier gaan instel, sit ek nie die plus voor die 3 en die minus voor die 8 nie. Because I'm only calculating magnitude. I already know the direction. Okay. En dan die ander ding waarna julle mooi vir my moet kyk, is waar kry ek daai maal 10 tot die mag minus 6? That thing is a constant. I'm not talking about that. Micro. Okay, maar is op die regte pad. It's because that was given in microcoulomb and microcoulomb. So before you put it into this calculation, you have to go and put it into coulomb. And that's that second or third slide we did. Nee? Milli is maal 10 tot die mag min 3. Micro is min 6. Nano is min 9. Pico is min 12. Okay. You need to know that. Anders dan gaan die antwoord obviously heeltemal anders lyk. Okay, and from there it's as easy as this will be given on your formula sheet. Substitute, 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 substitute. Ook. Hierdie ene moet ook in meter wees. Nee? Die SI eenheid vir afstand is meter. So jy moet gaan en daai 30 mm gaan sit in meter. And then, and you guys actually did this after I told you guys to look out for this, remember to square it. Nee? Okay. En dan as jy dit op die sakrekenaar gaan intik, kry jy 240 Newton and you all understand why it is an attractive force. Nee? Maklik, maklik. Okay, nou sê ek vir jou, hoe sal die elektrostatiese krag verander as die afstand tussen hulle nou sou hou veer? There was a similar one that you guys did in your question paper. You could either have gone and said, the distance between them is now 15 mm. En jy stel dit letterlik in en werk uit en kom by jou antwoord uit. Of jy kon gaan sê, kom ons kyk wat gebeur. Omdat krag omgekeerd evenredig is aan die afstand tussen hulle se kwadrate. If I halve the distance, it means that it becomes times 4. Almal seker hoekom dit 'n 4 is? 2 kwadraat is 4, né? En omdat dit 'n breek onder 'n breek is, beteken dit mos hy gaan boontoe. Yes? So it's 4 times, so it becomes 4 times our answer here, 240, which is 960 Newton. Of, soos ek nou gesê het, as jy letterlik gegaan het en gesê het, die afstand halveer, met ander woorde, hierdie ene word nou net 15 mm.
and you went there and you substituted the 15, you would have gotten to the same answer. Dit maak nie saak. But you won't always have a value, so you still need to understand what I'm doing here. Okay, graad 11, al hierdie goeders is praktiese voorbeelde. Fisies, as jy daai puntlading van -9, positief 3 mikrocoulomb en negatief 8 mikrocoulomb langs mekaar sit 30 mm van mekaar af, is dit fisies die krag wat hulle sal hê. You guys need to start understanding that this isn't just something we pull out of the air. This is a real force. En nou moet julle begin verstaan, hoe nader ons hulle aan mekaar druk, hoe groter gaan die krag word. Nee? Dink gou aan Newton se gravitasiewet. As die maan baie verder van die aarde af was as wat dit is, dan sou daar nie gravitasiekrag, of daar sou, maar dit sou baie kleiner gewees het, so ons sou nie golwe en getye gehad het nie, né? But because it is at that distance, the gravitational pull is just enough so that the moon remains in that orbit and it doesn't smash into the earth. Amazing. Maar in elk geval, okay? So this is a physical value. It's not just something that we make up and pull out of the air. So wanneer jy besig is met hierdie somme, wat weet jy moet met die krag gebeur wanneer jy twee ladings nader aan mekaar skuif? It has to increase, né? Want hulle is nou nader aan mekaar, so hulle kan sterker mekaar se invloede voel. Does that make sense, you guys? Yes? Ja? 'n puntlading in hierdie klas gaan ons 'n groter invloed hê as 'n puntlading daaronder in Juffrou Hofmeyer se klas op ons. Yes? So if you are decreasing distance, that is what Coulomb's law says. If you are decreasing distance, it means that the force has to increase. En julle moet hierdie goed vir julleself begin vra wanneer julle vraestelle beantwoord. Ek wil amper sê veral fisika vraestelle. Because if your answer doesn't make fisies logies sense, then you probably swap something around. Okay, so dit moet vir julle sin maak dat daai nog groter geword het. And that's it. Okay. Goed.